Just took like 14 Adderall, drank 72 Red Bulls, and finished my intro the day of the release. Asik banget. Z800 asik banget. Apa anjing? R6N. Z800 dan R6N. Motor gua ngeden banget guys. Moge santuy gitu loh. Lu dengar suara gua nggak? Lu dengar suara gua nggak? Oke. Baru nih dingin guys. Kuat anjing. Kulitnya badak. Kulitnya badak. Kata Akil ada yang pakai celana pendek guys. Kulitnya badak anjing. Nih gue udah merasa dingin. Iya. Sama-sama gue juga Akil. Gue ngerasa adem-adem gitu lah. Akil ternyata juga gitu guys. Nggak terlalu dingin banget. Udah mulai dingin nih. Sudah mulai dingin. Sudah mulai dingin. Gak berani gua, ban gua kocak. Mulai dingin guys. Dingin. Mulai tembus celana jin anjing dinginnya. Mulai nembus celana jin. Untung gua nggak pakai celana jogger guys. Kita santuy aja ya, nikmatin pemandangan. Wah gila, kapan lagi Cimata dengan dedaunan, perbukitan, gunung. Oh my god. Ya Allah, indah sekali. Mau cornering tapi serem. Jadi serong aja ya, badannya nyerong dikit aja guys. Oh dingin. Wuhuu. Sepi banget guys puncak. Kosong parah tuh. Sepi banget puncak. Tahun udah lama nggak sholat di sini guys. Gue baru 2 kali. Sholat di sini.
Gurita darat. Yoi. Tahun kill. Nggak berkabut ternyata. Aneh. Kok aneh sih? Padahal masih jam segini ya, tapi nggak berkabut. Gelo, jangan ditiru guys. Melihat garis kuning gitu serem. Bahaya. Wah, dingin guys. Udah mulai dingin teman-teman. Katanya sih Elang mau makan bubur, nggak tahu di Warpat atau di mana. Gua ngikut aja. Mas Ijul izin ke orang tuanya ke BSD anjir. Sedangkan ini berlawanan gitu loh. Berlawanan dari arah BSD anjir. Dari arah kita jalan. BSD kemana, ini kemana? Waduh, Gurita darat. Apaan tuh jatuh? Gua ngelewatin garisnya anjir. Maaf. Enggak, gua ngelewatin garis kuning, serem. Sasageo. Aja dingin. Aja dingin. Aja ini yang naik sepeda gimana ya? Kuat banget anjir. Yang naik sepeda kuat banget dinginnya. Hati ngap. Masuk angin. Sasageo si. Kita jalan santai aja lah ya. 30 tuh lihat. Apa? Emang apa? Oh, emang apa? Wih, cakep kill. Oke. Tuh Warpat di kanan. Tadi kanan ada tulisannya, lo nggak lihat ya? Tulisannya kuliner Warpat gitu. Ini nggak tahu mau kemana nih. Aduh, nanti rasa pantat aing. Apa? Mas Ijo. Ada teriak tadi anjing. Apa ada yang apa? Ada yang teriakin juga sih. Emang ya? Apaan? Warpat apa bubur Cianjur? Terserah, enakan mana? Gue pengen nyoba sih. Ya udah ikut aja gue malang. Apa lo? Warpat apa bubur Cianjur? Bubur Cianjur mana? Ya udah cobain. Hah? 15 kilo. Nyampe Cianjur anjing. Terserah gue mah. Pagi kan? Emang mau ke ceweknya si anjing. Harus membantu teman menemui calon istri. Dan ini mau matiin aja. Matiin aja mesin nih. Anjay. Kill. Barusan gue nyalain gak pakai starter. Iya kan bisa. Iya. Cuman gue gas dikit.
kita ke Cianjur guys. Kurangin kecepatan, jalan licin tuh. Puncak pas. Wuhu. Oke, lewati puncak pas. Akil ada di belakang gua. Masih Jul, mana masih Jul? Rinjani. Oh ini Gunung Rinjani. Wah ya Allah. Ijul mana ya? Kehilangan Ijul. Anjay, Honda Jazz Club. Ah, kena daun nih sakit. Ijul mana anjir? Bahaya banget mobil barusan. Nyalip deh. Brasco, Kampung Brasco. Di sini ada Indihome gak ya? Penasaran deh. Nyampe nggak Indihome? Oh udah mulai panas anjir.
Wah terik anjir. Panas banget anjing, kayak nggak ada angin. Wah terik anjir. Wah terik dong. Wah terik anjir. Panas. Untung gue pakai ini guys, pakai visor. Gila, ada kerikil. Gila serem banget. Stang kalau kalian denger. Kenceng loh, gila. Bahaya banget ya. Cuma harus pakai visor anjir. Batu aja, bukan kerikil lagi. Gila, gede, lumayan ya, sekuku gitu anjir, gede. Sekuku kelingking. Oh gila, udah mulai terik dong. Wah, capek. Coronas on the coastline. These days, I don't know what's worthy of a cosign. Ain't a 49er, I'm just sitting on a gold mine. Do this for y'all, no, I just do this for me. I flip the game on it.